here guys. Kung mag-reels ano? Pwede na itong man. Uy, uy, uy. Mas lala niya kay dugay ka. Mantindi lang sa mi aning mga ingin ani. Kanang mga mahalo kana ba ingin ana, pobre man may manong abot. Okay na lang. Nya na sa mi fruit salad, na sa may mga pork. Oh, kumpleto. Kumpleto so guys. Happy New Year! Santa na! Mauni amo ang handa sa New Year. Ayan ako, voice over ako. Thank you so much. Ayun na, kani diri na pita. Diri ang pang-blante. Happy New Year guys. Guys, Happy New Year! Kapila ko? Unya, kanila ko sa among giandama kay ato bang mga prutas nga perting mahala di sa gakuliot nga pomelo gibaligya kanina lang kay makaon tanan no di ta malakansi o ang man ni among gihanda kay pobre man mi kanina man hindi lang ko sa mi aning mga ingin ani kanang mga mahalo kana ba ingin ana pobre man mi mamong naabot okay na lang nya na sa mi fruit salad na sa may mga pork oh kumpleto so guys. Happy New Year! Sa tanan! Oh, linya na! Ang pwede. Old Testament. Old Testament karon. Books of the Bible. Yan. Mahibawal kung ginsay nakabasa og Bible. Old Testament, New Testament. Bugas gyapon ni Day? Okay, bugas. Pero usa na sa 100. Biscuit. Okay, ready na? Ready? Sample! Diri ang Old Testament! Ha? Makita sa duwa. O niya, diri, maglinya, magbutang tagline, day? Dili ra? Diri mo punta, ana mo. Kung old, ba na? Ha? Sige, black chair niya. White New Testament. Wait, what's going on? Okay, 1, 2, 3. Wait, what's the rate? It's like Psalms. Okay. Asa man ang Psalms? Old Testament. Diri ang old. Dili ra, mabindog ra, ra. Move. Okay. Ang ulay ma-out. Sige. Ready, set. Leviticus! Wala na nabilin? Okay, balik to nga, balik. John! Para sumpan ka sunod ra. Okay. Balik to nga, balik. Yo, why are you backshotting me? Mark! Old Testament na ng Mark? Out to mo ha! Kalibog sila! Okay! Malakay! Lapit! Okay, balik! Look! Out na! Isa to na out! Ani Jan, out! Old Testament lang, look! Okay! Balik to nga! Klaro kayo! Wala hila kay gara! Okay! Exodus! Tapit! Okay, balik! Klaro na kayo. Tumay kung tanong niyo, guys. Okay! 2 Corinthians!
Look, kabalo lagi sila. Ay, balik sila. Sunod-sunod, okay? Okay, balik. One character. Kabalo, atawa na sad. Hindi. Sabi ko na, character of Bible. Okay, Bible or character? Sige. Go. Noah! Klaro kaya! Asa man si Noah? Testament! Okay? Okay, balik sila. Balik sila, okay. 1, 2, 3. Joseph the Dreamer! Joseph the Dreamer! Kinsa na out? Ha? Kinsa na yung nahabilin? Okay, line. Kuya, grabe na sila. Okay, ready? Set! Peter! Peter! Nadi-line Peter sa old. Tulo na lang mo? Blind, cold. Upat? Okay, 3 na lang. Ha? Lagi nililimot din nga. Para update sa. Okay. Almost na ta, 15 minutes para New Year. Okay. Piyong. Kay tulong mo ka buhok. Piyong ha, tanawa, nagpiyong ba? Focus! Nagpiyong na sila? 1, 2, 3. Ano mo name? Salalimog mo siya! Asa mo sa ano mo name? Salimog! Malibog! Okay, duha na lang! Okay! Ready? Tarawa, nagpiyong ba ha? Tarawa, nagpiyong ba, Jod? Ready? Set! Jonah! Wala ka maluwa. Ay, balik! 1, 2, Paul! Wala ka maluwa! Grabe! Okay, ready? Set! Exodus! Look, grabe! Masama na ganun, gawin sila! Ha? Balik? Balihon? Balihon, paspason daw, paspason. Sige. Ako may bari. Okay. Revelation! Balik! Jude! La, hapit. Basusin na kayo. Basusin. Nahuna po ko. Delilah! La, grabe ha, ay! Grabe! Nagbiyaw mo, Kai? Close eyes, Kara. Close eyes. John the Beloved! Yay! John? Congratulations! Okay, sunod! Kanina po nga dula. Yay! Life is good for God is good. Life is good for God is good. Life is good for God is good.